الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے اور گرمیوں کی چھٹیاں اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، انگلش کلاس 7 یونٹ نمبر 4 یعنی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایکسرسائز کا سلوشن یعنی حل میں اپنے چینل پر دوبارہ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹ کو پہلے والے ایکسرسائز میں جو میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا تھا اس میں ٹیکسٹ بلر یعنی مدھم دکھائی دیتا تھا، جس کی شکایت انہوں نے اپنے کمنٹس میں مجھے کیا تھا۔ بلر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ایکسرسائز 1 سے لے کر ایکسرسائز نمبر 4 تک میں نے ٹیکسٹ کو ریڈ رنگ دیا تھا، جس کا مجھے بعد میں خود بھی احساس ہوا تھا۔ تو میں نے اب یونٹ نمبر 4 جو میں اب اپنے چینل پر اپلوڈ کر رہا ہوں، میں نے ٹیکسٹ کو تیز بلو رنگ دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کے دوران میں نے ٹیکسٹ کو زوم بھی کیا ہوا ہے، جو کہ انشاءاللہ اب آپ لوگوں کو بہت واضح دکھائی دے گا۔ اس یونٹ کا ٹرانسلیشن میں اپنے چینل پر آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں، تو آپ لوگ چینل پر جا کر پلے لسٹ میں اس یونٹ کا ایک ٹرانسلیشن دیکھ سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، لیٹ اسٹارٹ اور ٹوڈے ایکسرسائز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، پہلے نمبر پہ آ رہا ہے ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ میں آنسر دی فالوئنگ کویسچنس، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دینے ہیں۔ کویسچن نمبر 1، ہو واز دی پراپوننٹ آف دی ہندو مسلم یونٹی؟ پراپوننٹ کہتے ہیں سپورٹر، حمایتی۔ تو ہندو مسلم اتحاد کا کون حامی تھا؟ تو اس کا آنسر ہے محمد علی جناح واز دی پراپوننٹ آف ہندو مسلم یونٹی۔ کویسچن نمبر 2، واٹ از مینڈ بائی دی ٹو نیشن تھیوری؟ دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر ہے Two nation theory means that Hindus and Muslims were two separate nations as they belonged to two different religious philosophies, social customs and traditions. Question number 3, why was the Nehru report rejected by Muslims? یعنی ہندو رپورٹ کو مسلمانوں نے کیوں مسترد کیا تھا؟ تو اس کا آنسر ہے نہرو رپورٹ واز ریجیکٹڈ بائی مسلمز بیکاز اٹ اسپائلڈ آل ایفرٹس آف ہندو مسلم یونٹی۔ کویسچن نمبر 4، وائی ڈیڈ قائد اعظم آسک دی مسلمز ٹو ریزالو دیئر ڈیفرنسز؟ تو اس کا آنسر ہے قائد اعظم آسک دی مسلم ٹو ریزالو دیئر ڈیفرنسز to organize them on one platform and create a common bond with the Muslim League. Question number 5, what were the results of the elections of 1937? تو اس کا آنسر ہے the results of 1937 election proved that the Muslim League was the only all India party of Muslims. Question number 6, what was the impact of the demand for Pakistan on Indian politics? یعنی ہندوستانی سیاست پر پاکستان کے مطالبے کا یا قیام پاکستان کے مطالبے کا کیا اثر تھا یا کیا اثر رہا؟ تو اس کا آنسر ہے the demand for Pakistan in 1940 had a tremendous impact on the nature and course of Indian politics as it shattered forever the Hindu dream of a Hindu empire. کیونکہ ہندو کا انڈیا پر ہندو حکمرانی ختم کرنے کا خواب کیا ہوا، شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، یا ختم ہوا، یا پارا پارا ہو گیا، یا ختم ہو گیا، یا برباد ہو گیا۔ اچھا، نیکسٹ کویسچن ہے کویسچن نمبر 7، وائی واز دی برٹش ایگزٹ فرام انڈیا کنسیڈرڈ این ایرا آف اسلامک رینائسنس؟ تو اس کا آنسر ہے
The British exit from India was considered an era of Islamic Renaissance because the British exit from India there started an era of Islamic Renaissance and creativity and Islamic civilization started flourishing. یعنی اسلامی تہذیب یہاں فروغ کرنے لگا، ترقی پانے لگا، پھل پھولنے لگا ان انڈیا فریلی وچ واز ناٹ پاسبل ان برٹش رول اوور انڈیا، جو کہ انگریزوں کی حکومت میں یا انگریزوں کی تسلط میں ناممکن تھا۔ اچھا نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 8، ہاؤ افیکٹو واز دی رول آف قائد اعظم ان دا راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز، یعنی گول میز کانفرنس میں قائد اعظم کا رول کس طرح مؤثر تھا؟ تو اس کا آنسر ہے دی رول آف قائد اعظم ان دا راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز واز ویری افیکٹو، بہت مؤثر تھا، ایز ہی پلیڈ اے وائٹل رول ان فیڈرل اسٹرکچر سب کمیٹی، کیونکہ اس نے فیڈرل اسٹرکچر سب کمیٹی میں انتہائی اہم کردار ادا کیا، اینڈ میڈ اے سکسیسفل مینیفیسٹو اور کامیابی سے یا کامیاب مینیفیسٹو بنایا، منشور بنایا، پالیسی بنائی، کس لیے فار دی الیکشن آف 1937 کی انتخابات کے لیے۔ اچھا کیونکہ راؤنڈ ٹیبل کا مقصد بھی یہی تھا۔ اچھا کویسچن نمبر 9 لاسٹ کویسچن، ہاؤ مینی سیٹس ڈیڈ دا مسلم لیگ ون ان دا الیکشن آف 1937؟ 1937 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے کتنی نشستیں جیت لیے یا حاصل کی؟ تو اس کا آنسر ہے ان دا ریزلٹس ان دا الیکشن آف 1937 in the 1937 elections, the Muslim League won some 108 seats out of 485 Muslim seats in various legislatures. تو 1937 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے کتنی نشستیں حاصل کی؟ 108 نشستیں 485 میں سے 108 نشستیں حاصل کی۔ اچھا تو یہ بڑی کامیابی تھی مسلم لیگ کی۔ اچھا نیکسٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، گیس دی میننگس آف دی ورڈز بلو، یعنی نیچے الفاظ کے معنی بتانے ہیں ہم نے۔ ورڈز میننگس، پہلا ورڈ ہے پراپوننٹ، پراپوننٹ کہتے ہیں سپورٹر کو، حامی، حمایت کرنے والا۔ پیکٹ کہتے ہیں ایگریمنٹ کو۔ اسپائریشن کہتے ہیں ایمبیشن، آرزو، تمنا۔ وائٹل کہتے ہیں ویری امپارٹنٹ۔ امبار کہتے ہیں گو ابراڈ، باہر جانا، یعنی اپنی جگہ سے کسی اور جگہ چلے جانا۔ مینیفیسٹو کہتے ہیں پالیسی کو، حکمت عملی یا منشور۔ ڈومیننٹ کہتے ہیں مین، بنیادی، بڑا۔ شیٹر کہتے ہیں ڈسٹرائی، تباہ کرنا۔ رینائسنس کہتے ہیں ری برتھ، یعنی حیات نو، دوبارہ زندہ ہونا۔ اچھا ہاسٹائل کہتے ہیں اگریسیو، جارحانہ۔ انیویٹیبل کہتے ہیں نیسیسری، ضروری۔ اچھا نیکسٹ ہے آرٹیکلس آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آرٹیکل 3 ہوتے ہیں انگریزی زبان میں، اے، این اور دی کو آرٹیکلس کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے آرٹیکلز اے اینڈ دا آر یوزڈ بیفور ناؤنز، اے، این اور دی کو ہم ناؤن سے پہلے استعمال کرتے ہیں۔ دا از یوزڈ ٹو مارک اے کامن ناؤن ایز ڈیفینیٹ، دا کو ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ جب ہم کامن ناؤن کو ڈیفینیٹ ناؤن بناتے ہیں، یعنی ایک خاص ناؤن بناتے ہیں، مخصوص قسم کا۔
ए एंड एन डू नॉट मेक ए नाउन डिफिनेट, जबकि ए और एन से एक नाउन डिफिनेट नहीं बनता, खास नहीं बनता। ए इज यूज्ड फॉर ए नाउन, ए को उस नाउन के लिए इस्तेमाल होता है बिगिनिंग विद ए नॉन वावल साउंड, जो नॉन वावल साउंड यानी जो वावल ना हो, ऐसा लेटर जो वावल ना हो, यानी ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर्स है, हरूफ है, वो नॉन वावल साउंड पैदा करते हैं। एंड इन एन बिफोर ए नाउन, और ए एन को यानी एन को हम कब इस्तेमाल करते हैं? बिफोर ए नाउन, नाउन से पहले। कौन से नाउन से पहले? बिगिनिंग विद ए वावल साउंड, जो वावल साउंड से शुरू होता है, उससे पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? एन। तो नीचे है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन आर द या दी एज नीडेड। अच्छा, फर्स्ट वी लिव इन द, यहाँ पे द आएगा या दी, सेम स्ट्रीट। आई नंबर 2, आई लाइक टू ईट एन एप्पल, एप्पल क्योंकि एप्पल एक वर्ड है और इसका पहला लेटर ए है, तो ए वावल है, इसलिए यहाँ पे एन लगेगा, वरना ए लग जाता। आई हैव गॉट एन आइडिया, आइडिया में भी पहला लेटर आई है जो वावल साउंड पैदा कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। डियर स्टूडेंट, कुछ वर्ड्स में वावल पहले आता है, लेकिन शर्त यह है कि वो वावल का साउंड पैदा करे। वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स है जिनके शुरू में वावल लेटर आता है, लेकिन वो वावल का साउंड पैदा नहीं करता, इसलिए वहाँ पे हम एन नहीं लगाते, क्योंकि एन उस वक़्त हम लगाते हैं जब वो वावल का साउंड पैदा कर रहा हो, उस वर्ड में पहला लेटर। अच्छा, नेक्स्ट है स्पेनिश लैंग्वेज इज रिलेटेड टू लैटिन, लैटिन कहते हैं लातीनी। तो जो भी स्पेनिश लैंग्वेज यानी स्पेन की ज़ुबान, तो ज़ुबान से पहले भी जितनी भी लैंग्वेजेस है उनसे पहले हम दा का इस्तेमाल नहीं करते, न दा का इस्तेमाल करते, यानी आर्टिकल का हम इस्तेमाल नहीं करते। ये आप लोगों ने याद रखना है। नंबर 5, कायदे आज़म वाज ए मैन ऑफ अ प्रिंसिपल, यहाँ पे ए आएगा। नंबर 6, वी मस्ट पुट करप्शन डाउन विद एन आयरन हैंड। नंबर 7, द मुस्लिम लीग रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम्स ऑफ कॉमन इंडिया, यहाँ पे दी आएगा। जीना प्लेड एन इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे एन आएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट में आई, इम्पॉर्टेंट वर्ड में पहला लफ्ज़ आई आ रहा है और वो वावल का आवाज़ भी पैदा कर रहा है, इसलिए हम इससे पहले एन लगाएंगे। अच्छा, नंबर 9, इन द अर्ली डेज, इन द यहाँ पे द आएगा। अर्ली डेज ऑफ हिज पॉलिटिक्स ही वॉज द चैम्पियन ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अच्छा, नंबर 10, ही हैड ए ग्रेट लव फॉर नेचर, यहाँ पे ए आएगा, क्योंकि ग्रेट वर्ड आ रहा है, तो इसमें पहला लेटर जी आ रहा है और ये वावल का साउंड पैदा नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे हमने ए लगाया है। अच्छा, नेक्स्ट है 11 नंबर पे, हिज ब्रदर इज एन, यहाँ पे एन आएगा, इन इंग्लिश एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, एन इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियर में ई पहला वर्ड आ रहा है, पहला लेटर आ रहा है जो कि वावल का साउंड पैदा कर रहा है, इसलिए हम एन आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? एन। अच्छा, नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है जो नाउन में कुछ ऐड कर रहा हो उसे एडजेक्टिव्स कहा जाता है।
यहाँ पे लिखा हुआ है सम एडजेक्टिव्स आर यूज्ड, कुछ एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं बिफोर नाउन, नाउन से पहले। यानी कुछ एडजेक्टिव, बाज एडजेक्टिव नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। दे आर कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। इस किस्म के एडजेक्टिव को क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। होते तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन इनको हम एक ख़ास नाम देंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल अनटायरिंग एफर्ट्स। एफर्ट नाउन है क्योंकि ये एक चीज़ का नाम है। एफर्ट्स कोशिश, तो अनटायरिंग अनथक कोशिश है, यानी वो कोशिश है जो अनथक हो। तो अनटायरिंग क्या है? कोशिश है। ये एडजेक्टिव यूज बिफोर नाउन, यानी एफर्ट से पहले ही अनटायरिंग इस्तेमाल हुआ है, तो इसको कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अदर्स आर यूज्ड आफ्टर द नाउन्स, जबकि दूसरे एडजेक्टिव्स, दूसरी किस्म के एडजेक्टिव्स नाउन के बाद इस्तेमाल होते हैं। इन द वर्ब, और वर्ब के बाद, नाउन और वर्ब के बाद। दे आर कॉल्ड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स, उन्हें प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कायदे आज़म वाज सक्सेसफुल। कायदे आज़म वाज सक्सेसफुल, कायदे आज़म था, कायदे आज़म किया था, सक्सेसफुल कामयाब। तो सक्सेसफुल एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये कायदे आज़म जो कि नाउन है इसके बाद आया है, और वास के बाद भी आया है। वास भी वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये नाउन और वर्ब के बाद आता है, तो उससे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। अच्छा, अभी हमने ये करने हैं, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड राइट एट्रीब्यूटिव आर प्रेडिकेटिव अगेंस्ट द सेंटेंस इन द स्पेस। तो नंबर 1, डिड यू हैव ए नाइस ट्रिप। नाइस एडजेक्टिव है, ट्रिप नाउन है, तो ये है, ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया? एट्रीब्यूटिव, क्योंकि ये नाउन से पहले आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों ने एट्रीब्यूटिव लिखना है, एट्रीब्यूटिव। चिल्ड्रन वर हैप्पी टू सी द एरोप्लेन। हैप्पी, हैप्पी कौन हैप्पी था? कौन हैप्पी है? चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन नाउन है, इसके बाद ये आया हुआ है हैप्पी। हैप्पी एडजेक्टिव है, तो ये क्या है? ये कौन सा एडजेक्टिव है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमने प्रेडिकेटिव लिखना है स्पेस में। अच्छा, नंबर 3, दे बिलोंग टू ए डिफरेंट सिविलाइजेशन। डिफरेंट सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन तहजीब को कहते हैं, ये एक नाउन है, और डिफरेंट मुख्तलिफ सिविलाइजेशन। किस किस्म का सिविलाइजेशन? डिफरेंट। तो डिफरेंट एडजेक्टिव है, और ये नाउन से पहले आ रहा है, इसलिए ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे हमने एट्रीब्यूटिव लिखना है। नंबर 4, दे वर हंग्री एंड टायर्ड आफ्टर द जर्नी। सफ़र के बाद वो भूखे और थके हुए थे। अच्छा, दे वर हंग्री, दे, हंग्री कौन थे और टायर्ड कौन थे? दे, वो। तो ये हंग्री और टायर्ड दोनों एडजेक्टिव है, जो कि दे की जगह, यानी दे को कुछ ऐड कर रहे हैं। दे और दे प्रोनाउन है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को कुछ ऐड कर रहा होता है, तो इसलिए ये कौन से एडजेक्टिव हो गए? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे हमने प्रेडिकेटिव लिखने हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, द कांग्रेस एग्रीड टू सेपरेट इलेक्शन। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सेपरेट अलग, इलेक्टोरेट नाउन है, और ये नाउन से पहले आया हुआ है, सेपरेट अलग। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया? एट्रीब्यूटिव। जवेरिया इज माई एल्डेस्ट डॉटर। एल्डेस्ट डॉटर, डॉटर नाउन है, और एल्डेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। ये कौन सा एडजेक्टिव है जो नाउन से पहले आ रहा हो? एट्रीब्यूटिव। तो यहाँ पे हमने एट्रीब्यूटिव लिखना है। माई पेरेंट्स वर ग्लैड टू नो। ग्लैड, ग्लैड एडजेक्टिव है। कौन ग्लैड थे? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स नाउन है, तो ये नाउन के बाद आया हुआ है ये एडजेक्टिव, इसलिए ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हुआ। यहाँ पे हमने प्रेडिकेटिव लिखना है खाली जगह में। नेक्स्ट है शी केम फर्स्ट इन द कंपटीशन।
शी केम फर्स्ट इन द कंपटीशन, वो मुकाबले में अव्वल आई। फर्स्ट, शी वॉज फर्स्ट, वो पहले आई। पहले कौन थी? वो। तो फर्स्ट एडजेक्टिव है और ये शी के बाद आया हुआ है, यानी नाउन या प्रोनाउन के बाद आया हुआ है, इसलिए ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया? प्रेडिकेटिव। यहाँ पे हमने प्रेडिकेटिव लिखना है। अच्छा, द चिल्ड्रन वर asleep upstairs, द चिल्ड्रन वर asleep, बच्चे सोए हुए थे। सोए हुए थे, कौन सोए हुए थे? बच्चे। तो ये बच्चों में कुछ ऐड कर रहा है। चिल्ड्रन नाउन है और ये नाउन के बाद आया हुआ है। एस्लीप एडजेक्टिव है, तो इसलिए ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हुआ। तो खाली जगह में, इस खाली जगह में हमने क्या लिखना है? प्रेडिकेटिव। अच्छा, सेंटेंस नंबर 10, ही embarked upon countrywide tours, countrywide tours, टूर, टूर कहते हैं सैर को या दौरा, और ये नाउन है। कंट्री वाइड, कौन सा सैर, कौन सा दौरा? कंट्री वाइड। तो कंट्री वाइड ये एडजेक्टिव है, कंट्री वाइड, तो यानी मुल्क दर मुल्क। तो ये नाउन से जो पहले आता हो और जो एडजेक्टिव नाउन से पहले आ रहा हो उसे क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमने एट्रीब्यूटिव लिखना है खाली जगह में। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स एंड वर्ब्स। अच्छा, नाउन्स और वर्ब से एडजेक्टिव बनना, यानी नाउन्स और वर्ब से एडजेक्टिव बनते हैं। वी कैन ऑफन कन्वर्ट नाउन्स, हम अक्सर नाउन्स को तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं, और वर्ब को भी चेंज करते हैं टू एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में, यानी उनसे हम एडजेक्टिव बनाते हैं नाउन्स और वर्ब से। किस तरह? बाय यूजिंग द फॉलोइंग एंडिंग्स, बाय यूजिंग द फॉलोइंग एंडिंग्स आर सफिक्सेस, यानी उनके आखिर में हम कुछ लगाते हैं, या उसे सफिक्स भी कहा जाता है, सफिक्स भी लगाते हैं उनके आखिर में, नाउन या वर्ब के आखिर में। फॉर एग्जाम्पल, एबल व्हेन एडेड टू कंफर्ट, कंफर्ट, कंफर्ट आराम को कहते हैं, ये एक नाउन है और इसके आखिर में हम एबल लगाते हैं, यानी कंफर्टेबल। तो कंफर्टेबल पैरो एडजेक्टिव बन जाएगा, कंफर्टेबल एक एडजेक्टिव है, तो इस तरह एक नाउन से एडजेक्टिव बन रहा है। अदर सच सफिक्सेस, दूसरे सफिक्सेस, यानी वो सफिक्सेस है जो हम किसी नाउन या वर्ब के आखिर में लगाकर उनसे एडजेक्टिव बना सकते हैं। फुल, लेस, ऑस, ईडी, ISH, LY, IVE, ANT, ENT, IBLE, ये वो अल्फाज है, ये वो सफिक्सेस है जो हम नाउन या वर्ब के आखिर में लगाकर उनसे एडजेक्टिव बना सकते हैं। अच्छा, अभी हमने ये क्वेश्चन करना है, मेक एडजेक्टिव्स फ्रॉम द नाउन्स एंड वर्ब गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए वर्ब या नाउन से हमने एडजेक्टिव बनाने हैं। ये हेल्प, चाइल्ड, ये वगैरह ये जो लिखे हैं। अच्छा, पहले नंबर पे आ रहा है हेल्प, तो हेल्प से किस तरह एडजेक्टिव बनेगा? हेल्पफुल। चाइल्ड, चाइल्डिश, यानी बचगाना या बच्चों की तरह। पेन, पेनफुल, फुल, फुलिश। अट्रैक्ट, अट्रैक्शन। रिजेस्ट, रिजेस्टिव। ऑयल, ऑयली। होप, होपफुल। डेंजर, डेंजरस। स्पॉइल, स्पॉइल्ड। डिफर, डिफरेंट। डस्ट, डस्टफुल। रिस्पांस, रिस्पांसिव। सक्सेस, सक्सेसफुल। तो नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट एडजेक्टिवल फ्रेज, फ्रेजेस। फ्रेज आप लोगों को पता है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी वर्ड्स का एक गिरोह होता है जिसमें वर्ब
या सब्जेक्ट नहीं होता और उसका कोई माना भी नहीं निकल सकता, तो उससे क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। और अभी कौन से फ्रेज की बात हो रही है? एडजेक्टिवल फ्रेज, यानी जिसमें जो एडजेक्टिव का काम करता है। एक एडजेक्टिवल फ्रेज डज नॉट सॉरी एन एडजेक्टिवल फ्रेज डज करता है द सेम जॉब, वो काम, एज एन एडजेक्टिव, जो काम एक एडजेक्टिव करता है, यानी ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जिस तरह एक लफ्ज़ वाला एडजेक्टिव काम करता है, तो एडजेक्टिवल फ्रेज यानी इसमें तो कई अल्फाज होंगे, तो ये भी एक सिंगल एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं एडजेक्टिवल फ्रेजेस। इट डिस्क्राइब्स ए नाउन, ये नाउन में कुछ इजाफा करता है विद नाउन। इट डिस्क्राइब ए नाउन, यानी ये नाउन को बयान करता है, ये नाउन के बारे में कुछ कहता है। फॉर एग्जाम्पल विद ग्रे हेयर, विद ग्रे हेयर, विद ग्रे हेयर इन द हेयर सेंटेंस। मैन विद ग्रे हेयर, यानी एक आदमी, एक शख्स विद ग्रे हेयर, ग्रे हेयर वाला या ग्रे हेयर का साथ, जिसके बाल ग्रे है पूरे, तो ये विद ग्रे हेयर ये फ्रेज हो गया और ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। वॉच द मैच इज एन एडजेक्टिवल फ्रेज, ये क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज हुआ। अच्छा, अभी क्वेश्चन है अंडरलाइन द एडजेक्टिवल फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एंड सेंटेंसेस में हमने एडजेक्टिवल फ्रेजेस को अंडरलाइन करने हैं। द मैन एट द बुक स्टोर, द मैन शख्स, कौन सा शख्स? एट द बुक स्टोर, बुक स्टोर में, यानी जो बुक स्टोर में खड़ा है, तो एट द बुक स्टोर एक एडजेक्टिवल फ्रेज है। said that it was going to rain. Number 2, everyone was extremely delighted, इंतहाई खुश, extremely delighted, everyone हर एक था, किया था, extremely delighted इंतहाई खुश, तो ये फ्रेज है और ये फ्रेज एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, everyone में कुछ ऐड कर रहा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। नंबर 3, द लाइन इन द केज, द लाइन कौन सा लाइन? इन द केज, पंजरे में, इन द केज ये एक फ्रेज है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिवल फ्रेज हुआ। रोर्ड एट द चाइल्ड। अच्छा, नेक्स्ट है द लॉन्ग एंड स्पॉटेड स्नेक, स्नेक तो है, सांप तो है, लेकिन कौन सा सांप? द लॉन्ग एंड स्पॉटेड, तो ये फ्रेज है और है एडजेक्टिवल फ्रेज है और एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो इसको हमने अंडरलाइन करना है इन अल्फाज को। स्नेक हिस्ड लाउडली। नंबर 5, द डिमांड फॉर पाकिस्तान, द डिमांड फॉर पाकिस्तान, डिमांड तो है लेकिन कौन सा डिमांड? फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए, तो फॉर पाकिस्तान ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। had a tremendous impact on Indian politics. The man, आदमी, कौन सा आदमी? in the blue jacket में, जो ब्लू जैकेट में मलबूस है, जिसने ब्लू जैकेट पहना हुआ है, तो मैन में कुछ ऐड कर रहा है ये फ्रेज इन द ब्लू जैकेट, तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। रोट ए लेटर। अच्छा, यूज द फॉलोइंग एडजेक्टिवल फ्रेजेस इन सेंटेंसेस, इन एडजेक्टिवल फ्रेजेस को हमने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने हैं। वेरी स्लिपरी, अच्छा तो इसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे डियर स्टूडेंट? द वे वी वर गोइंग ऑन वॉज वेरी स्लिपरी, यानी जिस रास्ते पर हम जा रहे थे वो बहुत स्लिपरी था, यानी उस फिसलने वाला था। अच्छा, नेक्स्ट है
نیکسٹ ہے sunny and bright. The day was very sunny and bright. اچھا نیکسٹ tired and hungry. A tired and hungry lion could not attack the buffalo. Equally hostile. The British and the Hindus were equally hostile to Muslims. Beaming with joy. The student beaming with joy looked very excited. اچھا annoyingly loud یعنی غصے سے بھری آواز. His voice was annoyingly loud when the thieves stole his car. جب چوروں نے اس کا کار چورایا تو اس کا آواز کس قسم کا تھا؟ annoyingly loud یعنی غصے سے بھرا ہوا. نیکسٹ give students the dictation of the words below. ڈیئر اسٹوڈنٹ ان الفاظ کے آپ لوگوں نے معنی سیکھنے ہیں، ان کا مطلب سیکھنا ہے. سیکریفائز کہتے ہیں قربان ہونا یا قربان کرنا. سپریٹ کہتے ہیں الگ ہونا یا الگ کرنا. اور ریزولوشن کہتے ہیں حل کو، یا ریزولوشن قرارداد کو بھی کہتے ہیں. فلاسفی یعنی عقیدہ، خیال، تصور. لٹرری کہتے ہیں ادبی، یعنی معاشرے کے اندر جو بری چیزیں ہوتی ہے یا اچھی چیزیں ہوتی ہے اور ان سے متعلق. الیکٹوریٹ کہتے ہیں انتخابات کو. اسپائریشن کہتے ہیں خواہش یا تمنا یا آرزو. سینٹیمنٹس احساسات، جذبات. ٹریمینڈس بہت بڑا. کمیٹی کہتے ہیں لوگوں کے ایک گروہ کو جو کسی مسئلے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. رینائسنس کہتے ہیں حیات نو یعنی دوبارہ زندہ ہونا یا بحال ہونا. بحالی کو بھی کہتے ہیں. شٹر کہتے ہیں ہلانے کو، پارا کرنے کو یا ختم کرنے کو. نیکسٹ ریڈ دی مائنڈ میپ below and write an essay on قائد اعظم. نیچے یہ مائنڈ میپ دیا ہوا ہے، اس کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد قائد اعظم پر ایسے لکھنا ہے مضمون. تو مائنڈ میپ کیا ہوتا ہے؟ مائنڈ میپ کسی موضوع پر یا کسی ٹاپک پر لکھنے سے پہلے آپ نے جب ایک چیز کے بارے میں، اس ٹاپک کے بارے میں ایک خاکہ بنانا ہوتا ہے یا ایک ترتیب بنانی ہوتی ہے یا کچھ پوائنٹس یاد کرنے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں مائنڈ میپ. اور پھر اس مائنڈ میپ کے مطابق یا اس مائنڈ میپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ نے اسے لکھنا ہوتا ہے یا پیراگراف لکھنا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں مائنڈ میپ. تو یہ قائد اعظم پر ہم نے اسے لکھنا ہے اور مائنڈ میپ دیا ہوا ہے، وہ پوائنٹس دیے گئے ہیں. مین آف ہز ورڈ، an intelligent student, devoted hard worker, a great liar, strategical management, devotion to his cause, leadership qualities, a man of principle. تو ان پوائنٹس کو یا اس مائنڈ میپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا اس کے مطابق میں نے آلریڈی اسے لکھا ہوا ہے، تو اس کو پڑھ لیتے ہیں. قائد اعظم was born on the 25th of December in Karachi in 1876. Qaid Azam received his early education from Saint Madrasatul Islam and a Christian missionary school. He was sent to England at the age of 16 for higher education and later got admission to Lincoln Inn Law.
He was an intelligent student and observed the roles of discipline which pointed to his future greatness. Qaid-e-Azam was a man with great qualities and leadership. He constantly fought for the rights of Muslims and dedicated his whole life to the liberation of Pakistan. He tirelessly worked for the Muslim struggling in India and presented their concerns in the 14 points which were rejected by Congress. He endured many hardships for the formation of Pakistan and the rights of Muslims, but he did not give up. Apart from his political career, Qaid-e-Azam also became a successful lawyer at the age of 20 years, which shows his commitment with his profession and gained a particular fame for his skilled handling of cases in the court. Acha. He was one of the great lawyers that the world has ever produced. He was a man of his words and always stood like a rock in front of opponents. Gandhi called him an impossible man due to his determinacy over his principles. In 1930, he became an undisputed leader of all the Muslims of subcontinent and started to lead Muslim League in 1933. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پہ ہمارا ایکسرسائز ختم ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو ایکسرسائز کا کوئی پارٹ سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.